Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर के मोरों के बारे में, जिन्हें फ़िक्रात कतन या फ़िक्रात कतनिया या लुम्बर वर्टेब्रास कहा जाता है। ये मोरे तादाद में 5 होते हैं, कमर के मुकाम पर पाए जाते हैं। इन्हें L1 से लेकर L5 तक का नाम दिया जाता है। ये हरकत करने वाले मोरों में सबसे बड़े मोरे होते हैं, यानी गर्दन और सीने के मुकाम के मोरों से बड़े होते हैं, और ये हमारी कमर के मुकाम पर पाए जाते हैं। कमर के मुकाम पर पाए जाने की वजह से इन्हें फ़िक्रात कतन या लुम्बर वर्टेब्रास कहा जाता है। इनको अगर इस तस्वीर से देखें तो यहाँ पर आपको L1, L2, L3, L4 और L5 5 मोरे सब्ज रंग में दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सीने के मकाम के मोरों से नीचे की जानिब और सेक्रम यानी कूल्हे के मकाम के जो मोरे हैं उनसे ऊपर की जानिब पाए जाते हैं। ये हरकत करने वाले मोरों में सबसे नीचे और आखिरी मोरे होते हैं। इन मोरों को अगर हम जुदा करके देखें तो ये हमें इस तरह से L1 से L5 तक नज़र आएंगे कि पीछे की जानिब से हमें ये इस तरह इनके प्रोसेसेस नज़र आते हैं, जबकि अगर पहलू से देखें तो यहाँ से हमें इनकी बॉडी, दरमियान में कार्टिलेज डिस्क और पीछे से इनके प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। इस तस्वीर में ये 5 मोरे L1 से लेकर L5 तक आपको ज़्यादा नुमाया करके दिखाए गए हैं। इनमें यहाँ पर कार्टिलेज डिस्क नहीं दिखाई गई, लेकिन इनकी बॉडी और इनके प्रोसेसेस यानी ज़वायद एक दूसरे के साथ पेवस्त ऊपर से नीचे की जानिब दिखाए गए हैं। इन मोरों को अगर डिटेल में देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोरे तादाद में 5 होते हैं, जो कि बाकी सब मोरों से हुजम में बड़े होते हैं। इन मोरों में पसलियों के जुड़ने के लिए कोई निशान नहीं होता, क्योंकि इन मोरों के साथ पसलियां नहीं जुड़ती। पसलियां सिर्फ थोरेसिक रीजन के वर्टेब्रास T1 से लेकर T12 के साथ जुड़ती हैं। इसी तरह से जिस तरह गर्दन के मोरों में सकबे मुस्तारज़ा यानी जानिब बेन में सुराख पाए जाते थे, वो भी यहाँ पर नहीं पाए जाते। इन्हीं खुसूसियात की बिना पर ये मोरे कमर और गर्दन के मोरों से ज़्यादा नुमाया और मुमताज़ नज़र आते हैं, और इनकी अलग से एक पहचान है। इन मोरों की अगर बॉडी देखें यानी इन मोरों का जिस्म देखें तो ये गुर्दा की शक्ल का हमें नज़र आता है, जो कि अगर पहलू से देखें तो ऊपर की जानिब से ज़्यादा बाहर की जानिब निकला हुआ, और अंदर जिस्म अंदर की जानिब से ये अंदर की जानिब मौजूद होता है। इस मोरे का जो वर्टेब्रल फोरामेन या हराम मगज़ गुजरने की जगह है या सकबा नुखाइया है, वो मुसल्लस नुमा यानी ट्रायंगल की तरह का हमें नज़र आता है। फिर इसकी जो गर्दन है वो ज़्यादा मोटी और छोटी है, जबकि इसमें जो साइडों से जो प्रोसेसेस निकलते हैं वो पतले और छोटे होते हैं, जबकि जो हमने देखा था थोरेसिक रीजन के वर्टेब्रास में उनके ये जो प्रोसेसेस थे वो काफ़ी लंबे होते थे। फिर इसके जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं यहाँ पर अगर देखें तो ये आपको मजबूत और ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। इन प्रोसेसेस के ज़रिए ये ऊपर की जानिब से बालाई मोरे के साथ, और इसी तरह से यहाँ पर अगर जानिब से देखें तो नीचे की जानिब भी इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पाया जाता है, जिसके ज़रिए ये नीचे के मोरे के साथ जुड़ जाता है। फिर पीछे की जानिब इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, जैसा कि कमर के मोरों में पाया जाता था। ये मोरे ऊपर से जो पहला मोरा होता है कमर का, वो थोरेसिक रीजन के T12 के साथ जुड़ता है, और नीचे की जानिब से जो L5 होता है यानी कमर का जो आखिरी मोरा है वो डुड्डी की हड्डी या सेक्रम के साथ जोड़ बनाता है। यहाँ पर आपको इंटरवर्टेब्रल डिस्क या मोरों की दरमियानी गुज़रूफ़ी हड्डी भी दिखाई गई है, जो कि मोरों के जिस्म के ऊपर पाई जाती है और दो मोरों को आपस में रगड़ खाने से महफूज रखती है। यहाँ पर इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। कमर के मोरों का जिस्म गर्दन और पुश्त के मोरों से मोटा और गुर्दे की शक्ल का होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी शक्ल जो है वो गुर्दे की शक्ल जैसी है। इसकी जो बॉडी है, मोरे का जो जिस्म है, उसकी जो शेप है वो गुर्दे की तरह की होती है, और ये कमर और पुश्त के मोरों से ज़्यादा मोटी होती है। पहलुओं से ये ज़्यादा नुमाया और जब अंदर से थोड़ा सा अंदर की जानिब होती है दरमियान में से। फिर इन मोरों की गर्दन छोटी, मोटी और मजबूत होती है, यानी ये हनक का जो मकाम है, पेडिकल है, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, ये छोटी है और मोटाई में ज़्यादा है और ज़्यादा मजबूत होती है। फिर इन मोरों में जो सकबा नुखाइया यानी वर्टेब्रल फोरामेन पाया जाता है, ये जो दरमियान में है, ये ट्रायंगल यानी मुसल्लस नुमा होता है, जो कि गर्दन
اور پشت کے موروں سے نسبتاً بڑا ہے۔ ان موروں کے جو بالائی مفصلی زائدے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ سپیریئر آرٹیکولر پروسیسز نشیب دار اور اندر کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں تو ان کو آپ اس طرح سے گڑا نما نظر آتے ہیں، ان میں ایک نشیب سا پایا جاتا ہے اور یہ اندر کی جانب مائل ہیں، اور جو زیریں زوائد کی نسبت ان میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں انفیریئر آرٹیکولر جو پروسیس ہیں ان کی نسبت اوپر کے جو زوائد ہیں ان میں یہاں پر زیادہ گیپ ہے، زیادہ جگہ موجود ہے۔ پھر ان موروں کے جو زرعی مفصلی زائدے ہیں وہ ابھرے ہوئے اور ان کا رخ سامنے کی جانب کسی قدر باہر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ جو انفیریئر آرٹیکولر پروسیس ہیں کمر کے موروں میں، ان کا جو فیسٹ ہے، جو منہ ہے، وہ نسبتاً زیادہ واضح اور تھوڑا باہر کی جانب مائل ہوتا ہے۔ پھر ان موروں کے آڑے زائدے جو ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں۔ یہ اسپائنس پروسیس کی بات کر رہے ہیں، اس کے جو اسپائنس پروسیس ہیں ان 5 موروں کے، کمر کے موروں کے، وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ کمر کے موروں کی کچھ خاص صفات تھیں جو ہم نے ڈسکس کی۔ پھر یہاں پر ہم نے عام چیز ڈسکس کرنی ہے وہ شیاٹک نرو پین کے حوالے سے، چونکہ ہم لومبر ورٹیبراز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اکثر ایک مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے شیاٹک نرو پین کہتے ہیں یا شیاٹیکا کا درد کہتے ہیں۔ تو اس شیاٹک نرو پین کا تعلق انہی لومبر ورٹیبرا سے موسٹلی دیکھنے میں آتا ہے۔ یہاں پر یہ جو کمر کے مورے آپ کو دکھائے گئے ہیں، یہاں سے آپ کو چوتھے اور 5ویں مورے سے ایک نرو نیچے کی جانب نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، یلو کلر میں یہ آپ کو دکھائی گئی ہے۔ مختلف جگہ سے یہ پنچڈ یعنی دبی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جہاں سے یہ درد کو دکھانے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے کہ اس نرو میں پین ہے۔ تو یہ جو لومبر ورٹیبراز ہوتے ہیں، کمر کے جو مورے ہوتے ہیں، ان موروں میں اگر کسی مقام سے کوئی کارٹیلیج ڈسک، ان موروں کے درمیان میں پائی جانے والی جو ڈسک ہے، وہ اگر اس میں غیر طبیعی بڑھوتری ہو جائے، یعنی اس میں کوئی بڑھاؤ آ جائے، تو اس کے بڑھاؤ کی وجہ سے جو اندر شیاٹک نرو گزر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے کمر کے مقام پر اور اس سے نیچے ٹانگ کے مختلف حصوں میں نیچے تک، ایڑی تک یہ درد جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بائیں جانب دیکھنے میں آتا ہے، کچھ لوگوں میں یہ دائیں جانب دیکھنے میں آتا ہے، اور کچھ لوگوں میں دونوں جانب یکساں درد دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک اور چیز شیاٹک نرو پین میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ پین گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ شیاٹک نرو پین جو ہے وہ ان موروں میں کارٹیلیج بون کی غیر طبیعی بڑھاؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ نرو کو دبا سکتا ہے، اور نرو کے دبنے کے باعث یہاں پر پین ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور دوسری وجہ بھی سامنے آتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے جو مسلز ہوتے ہیں ان میں سکیڑ یا کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، اتنے سکڑ جاتے ہیں کہ ان کے سکڑنے کے باعث بھی اس نرو کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور پریشر کے باعث یہاں سے پین شروع ہو جاتا ہے، اور شیاٹک نرو پر دباؤ پڑنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں فاسد رطوبات بھی رک کر جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہو کر اس نرو پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کو مد نظر رکھ کر ہی علاج کیا جاتا ہے۔ موسٹلی اس کے لیے MRI کروائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ڈسک کا کوئی دباؤ ہے، ڈسک میں کوئی غیر طبی نقص پیدا ہو گیا ہے جو نرو کو دبا رہا ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ تو اگر MRI میں ڈسک ہی ڈائگنوز ہو جائے کہ ڈسک کی وجہ سے پرابلم ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ اگر MRI میں کوئی اس طرح کی ہرینیٹڈ ڈسک ہمیں نظر نہ آئے تو اس میں ہم پھر اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ جو پین ہو رہا ہے یہ پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے مریض کی باقی تمام سمٹمز لی جائیں گی۔ اگر اس میں پٹھوں کا کھچاؤ نمایاں نظر آتا ہے تو پھر ہم اس کو مد نظر رکھ کر علاج کریں گے، اور اگر جسم میں سدے بن گئے ہیں یعنی فاسد رطوبات جمع ہو کر اعضاء میں رک گئی ہیں اور ان کے رکنے کے باعث ان نروز پر کوئی پریشر پڑ کر پین ہو رہا ہے تو ہم نے اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہوگا۔ یہ چونکہ ہمارے لومبر ورٹیبراز کے ساتھ یہ جڑی ہوئی تھی چیز، اس لیے ہم نے اپنے اس لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیا ہے۔ ہم اس پر ڈیٹیل میں دوبارہ سے اس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ نرو آپ کو مختلف اینگل سے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں آپ L4 اور L5
यहाँ से ये शियाटिक नर्व पेन के बड़ी जो रूट्स हैं वो निकलती है और नीचे की जानिब जाती हैं। फिर इसमें से अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको ये ग्रीन कलर में शियाटिक नर्व पेन दिखाने की कोशिश की गई है और यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही होंगी आपको। फिर यहाँ इस तस्वीर से ये शियाटिक नर्व को पेन की जगह दिखाई गई है, क्योंकि इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया है तो यहाँ पर ये सारी जगह सोजिशनाक हो गई है और यहाँ पर आपको पेन दिखाने की कोशिश की गई है। और इस चौथी तस्वीर में ये आपको नॉर्मल हालत में दिखाई गई है कि ऊपर से ये हराम मगज से किस तरह से इसके रूट्स निकलकर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और ये नीचे बॉडी में फैल जाते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा शियाटिक नर्व का भी आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्योंकि ये हमारे लूम्बर वर्टेब्रास के साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है। जी तो दोस्तों, हमने लूम्बर वर्टेब्रा या कमर के मोरों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, उनकी एनाटॉमी को पढ़ा, उसके साथ जुड़े हुए शियाटिक नर्व्स को पढ़ा, शियाटिक नर्व पेन को पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आराओ तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ इलाही अज़ीमी।